السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران ایوان میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق تلنگانہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ایوان میں ملاقات کی۔ KCR کے ایوان میں داخل ہوتے ہی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اسی دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی خود ان کی نشست تک پہنچے، مصافحہ کیا اور خیریت دریافت کرتے ہوئے ان کی صحت کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ سیاسی اختلافات کے باوجود اس خوشگوار لمحے نے ایوان میں موجود اراکین کو بھی چونکا دیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء سریدھر بابو، اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، لکشمن سیتکا، سرکاری وپ برلا الیہ، آدی سنوار سمیت کانگریس کے کئی ارکان اسمبلی نے سابق چیف منسٹر سے ملاقات کی۔ منگلدایک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 ہے۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ نامپلی ایگزیبیشن میں سٹال الاٹمنٹ کے عمل پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے طویل عرصے سے ایگزیبیشن میں سٹال لگانے والے تاجر سید غوث الدین نے پریس کے ذریعے انصاف کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ تقریباً 30 برسوں سے نامپلی ایگزیبیشن سے وابستہ ہیں، مگر حالیہ برسوں میں سٹال الاٹمنٹ کے نظام میں شفافیت ختم ہو چکی ہے اور اصل حقداروں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ سید غوث الدین کے مطابق آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن سوسائٹی میں سٹال الاٹمنٹ کے دوران بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہو رہی۔ الزام ہے کہ کنوینر پربھا شنکر کی جانب سے من پسند افراد کو نوازا جا رہا اور پرائم لوکیشن والے سٹالز بھاری رقم کے عوض الاٹ کیے جا رہے، جبکہ پرانے اور مستحق سٹال ہولڈرز کو نظر انداز کیا جا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ پرائم سٹالز پر پرائم کے نام پر لاکھوں روپے وصول کیے جا رہے، جو سٹال پہلے 75,000 یا 1 لاکھ روپے میں ملا کرتے تھے، وہ اب 5 سے 10 لاکھ روپے تک میں بلیک میں فروخت ہو رہے۔ ڈبل سٹالز پر تو 10 لاکھ روپے تک کی وصولی کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان کے مطابق زیادہ تر تاجر مجبوری کے عالم میں خاموش ہیں، کیونکہ آواز اٹھانے والوں کو اگلی بار ایگزیبیشن میں داخلے سے روک دیا جاتا ہے۔ پریس میٹ میں بتایا گیا کہ کئی سٹالز بروکرز کے ذریعے الاٹ کیے جا رہے، جو دن رات ایگزیبیشن گراؤنڈ میں موجود رہتے ہیں۔ الزام ہے کہ کچھ بڑے بروکر در پردہ کام کر رہے اور ایک ہی سٹال کو بار بار ری سیل کیا جا رہا۔ اس پورے عمل میں نہ فائر سیفٹی کے اصولوں کا خیال رکھا جا رہا اور نہ ہی GHMC یا دیگر متعلقہ اداروں کے قواعد پر عمل ہو رہا۔ شکایت میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ GST اور دیگر سرکاری فیسوں کے حوالے سے بھی شفافیت نہیں اور حکومت کو ہونے والا ممکنہ ریونیو متاثر ہو رہا۔ دعویٰ کیا گیا کہ فارم پر کچھ اور رقم درج کی جاتی ہے، جبکہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ رقم وصول کی جاتی ہے۔ سید غوث الدین نے مزید کہا کہ ایگزیبیشن کا اصل مقصد غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا تھا، مگر اب یہ ایگزیبیشن چند طاقتور بروکرز اور بااثر افراد کے مفادات کی نظر ہو چکی ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ نیلوفر ہوٹل کے مالکان کو تقریباً 75 سٹالز 75 لاکھ روپے میں دیے گئے، جبکہ غریب عوام سے پرائم کے نام پر 5 تا 10 لاکھ وصول کیے جا رہے ہیں۔ شکایت کنندہ کی جانب سے آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن سوسائٹی کو تحریری شکایت بھی دی گئی ہے، جس میں سٹال الاٹمنٹ کے پورے عمل کی آزادانہ اور شفاف جانچ کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں یہ بھی ذکر کیا کہ کنوینر اور ان سے وابستہ افراد کی جانب سے دھمکیوں اور ہراسانی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ریاست تلنگانہ میں سردی کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا اور محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں تک ریاست میں خشک موسم اور شدید سے شدید سردی برقرار رہنے کی پیش قیاسی کی۔ حکام کے مطابق اقل ترین درجہ حرارت معمول سے کم رہنے کا امکان۔ سردی کی شدید لہر کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے اضلاع کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ اورنج الرٹ عادل آباد، کمرمبھی، آصف آباد، منچریال، نرمل، کاماریڈی، میدک اور سنگاریڈی میں ان اضلاع میں سردی کی شدت سب سے
سے زیادہ رہے گی۔ یلو الرٹ حیدرآباد، وقار آباد، جگتیال، نظام آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، جے شنکر، بھوپال پلی اور رنگا ریڈی میں گزشتہ روز ریاست کے کئی حصوں میں درجہ حرارت 10 ڈگری سے نیچے گر گیا۔ ریاست کے مختلف مقامات پر درجہ حرارت اس طرح: عادل آباد میں 8.2، پٹن چیرو میں 9.0، میدک میں 9.0، راجندر نگر میں 9.5، ہنمکنڈا میں 11.0، راما گنڈم میں 12.6، نظام آباد میں 12.9 ریکارڈ کی گئی۔ حیدرآباد کے خیرتآباد حلقے میں پابندی شدہ چائنا مانجھے کی فروخت کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے خیرتآباد کے رکن اسمبلی دانم ناگیندر نے اعلان کیا ہے کہ چائنیز مانجھے کی غیر قانونی فروخت کے بارے میں مستند اطلاع فراہم کرنے والوں کو 5,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ MLA دانم ناگیندر نے کہا ہے کہ چائنا مانجھا انسانی جانوں، خاص طور پر بچوں اور راہگیروں اور پرندوں کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو رہا۔ شیشے سے لیپ شدہ یہ نائلون ڈور کئی حادثات کا سبب بن چکی ہے، اسی لیے اس پر مکمل پابندی عائد ہے اور اس کی فروخت کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جو افراد خیرتآباد حلقے میں چائنیز مانجھا فروخت کرتے ہوئے پائے گئے ان کے خلاف سخت قانونی اور فوجداری کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نہ تو چائنیز مانجھا خریدے اور نہ ہی اس کا استعمال کرے۔ دانم ناگیندر نے بتایا کہ چائنیز مانجھے کی غیر قانونی فروخت کے بارے میں اطلاع دینے والے افراد کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ اطلاع درست ثابت ہونے کی صورت میں متعلقہ اس شخص کو 5,000 روپے کا نقد انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ معاشرتی سلامتی، امن، اپنے خاندان کی حفاظت اور پرندوں و ماحول کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ پابندی شدہ چائنا مانجھے سے مکمل طور پر دور رہیں اور اگر کہیں اس کی فروخت ہو رہی ہو تو فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔ تلنگانہ اسمبلی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے تعلق رکھنے والے نامپلی کے رکن اسمبلی ماجد حسین نے 0 آور کے دوران نامپلی حلقے میں موجود بڑے سرکاری دواخانوں اور ایک ووکیشنل جونیئر کالج کی خستہ حالی پر حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس موقع کے لیے شکر گزار ہیں اور ایوان کے ذریعے حکومت کے سامنے نامپلی حلقے کے سنگین مسائل رکھنا چاہتے ہیں۔ ماجد حسین نے کہا کہ نامپلی حلقے میں ریاست تلنگانہ کے چند بڑے اور اہم سرکاری دواخانے واقع ہیں جن میں MNJ کینسر ہاسپٹل، نیلوفر ہاسپٹل، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل اور نامپلی ایریا ہاسپٹل شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نامپلی ایریا ہاسپٹل میں روزانہ تقریباً 500 سے زائد آؤٹ پیشنٹس علاج کے لیے آتے ہیں جس کے باعث OPD مکمل طور پر کنجسٹڈ ہو چکی ہے اور غریب مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ان تمام سرکاری دواخانوں میں ڈاکٹروں کے کئی عہدے طویل عرصے سے خالی ہیں جس کے سبب موجودہ ڈاکٹروں پر غیر معمولی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر مریضوں کی دیکھ بھال ایک محدود سٹاف کے لیے ممکن نہیں رہی جس کا براہ راست نقصان غریب اور نادار مریضوں کو ہو رہا۔ ماجد حسین نے خصوصی طور پر کہا کہ نامپلی ایریا ہاسپٹل میں ICU کی سہولت نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال قبل بھی 0 آور کے دوران انہوں نے نیلوفر چلڈرن ہاسپٹل میں MRI مشین کی ضرورت کا مسئلہ اٹھایا تھا اور یقین دہانی کروائی گئی تھی مگر 2 سال گزرنے کے باوجود آج تک MRI مشین فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ماجد حسین نے نامپلی حلقے کے بازار گارڈ علاقے میں واقع ایک سرکاری ووکیشنل جونیئر کالج کی خستہ حالت کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کالج محکمہ تعلیم کے تحت آتا ہے اور بارشوں کے بعد اس کی ابتر حالت پر میڈیا میں متعدد رپورٹس شائع ہو چکی ہیں۔ کالج کی عمارت انتہائی خستہ حال ہے اور وہاں زیر تعلیم طلبہ کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے مگر اس کے باوجود کسی ذمہ دار افسر نے اب تک سنجیدہ اقدام نہیں کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام اور حکومت پر عائد ہوگی۔ ماجد حسین کی تقریر کے بعد وزیر محمد اظہر الدین نے ایوان میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماجد حسین کی جانب سے اٹھائے گئے تمام نکات کو نوٹ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت ان مسائل پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ امیڈیٹ طور پہ نیلوفر چلڈرنز ہاسپٹل میں MRI لانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ بس ایک چھوٹی ایک ہٹ کے بعد سب یہاں میرے نامپلی حلقے میں ایک ووکیشنل جونیئر کالج جو بازار گھاٹ میں ہے سر یہ چیف منسٹر صاحب کے انڈر میں آتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ پچھلی بار بارشوں میں ہر ایک میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ پرٹیکولر کالج پورا ڈیلیبریٹ کنڈیشن میں ہے اور یہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے سر۔ KCR کی تلنگانہ اسمبلی میں حاضری 2023 کے انتخابات کے بعد پہلی بار مباحثے میں شرکت۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے سربراہ اور قائد حزب اختلاف کے چندرشیکھر راؤ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے پہلے دن کے اجلاس میں شرکت کے لیے تلنگانہ لیجسلیٹو اسمبلی پہنچے۔ اسمبلی پہنچنے پر BRS کے اراکین اسمبلی نے KCR کا پرجوش استقبال کیا۔ بعد ازاں انہوں نے BRS لیجسلیچر پارٹی آفس میں حاضری رجسٹر پر دستخط کیے۔ یہ موقع اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ
2023 के असम्बली इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त के बाद ये केसीआर की पहली बार ऐवान में मुबाहिसे के लिए हाजिरी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से केसीआर से तवक्को की जा रही कि वो इजलास के दौरान अवामी मसाइल को भरपूर अंदाज में उठाएंगे और हुकूमत से जवाब तलबी करेंगे। केसीआर की मौजूदगी से बीआरएस अरकान में जोश व खरोश देखा गया, जबकि पार्टी आने वाले दिनों में असम्बली के अंदर मुयस्सर और फाल किरदार अदा करने की तैयारी में है। हैदराबाद के जुबली हिल्स हलके के नौमंतखब कांग्रेसी रुकन असम्बली नवीन यादव ने तेलंगाना असम्बली में अपने पहले खिताब में इस हलके के अवामी मसाइल को उजागर किया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। नवीन यादव ने कहा कि मैं वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया और मेरी जीत को यकीनी बनाया। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मशावरत और उनकी कीमती रहनुमाई में जुबली हिल्स के हलके को तरक्की की राह पर गामजन करने अंत तक मेहनत करेंगे। एमएलए ने एक संगीन मसले की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि बारिश के दौरान कृष्णा नगर का इलाका ज़रे आब आ जाता है, जिसकी वजह से वहां के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निशानदही की कि जुबली हिल्स के कई इलाकों में हाई टेंशन बिजली की तारों की वजह से लोग खौफ और खतरे के साये में जिंदगी गुजार रहे। नवीन यादव ने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि कृष्णा नगर में निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और हाई टेंशन तारों के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि अवाम को दरपेश परेशानियों का खात्मा हो सके। वाज़ेह के बीआरएस के रुकन असम्बली मगंती गोपीनाथ की मौत के सबब इस हलके का ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी हो गया था। इसी ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के नवीन यादव ने कामयाबी हासिल की, जबकि बीआरएस ने मगंती गोपीनाथ की अहलिया को मैदान में उतारा था, जिनको शिकस्त उठानी पड़ी। సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ వారి సంక్షేమ అభివృద్ధి కోసం సాగుతాను ముందుకి, అదే నా లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ముందుకు సాగుతానని. అట్లానే మా ప్రాంతంలో కృష్ణానగర్ అనే ఒక ఏరియా ఉంది సార్. దాదాపు 30-40 సంవత్సరాల నుండి అక్కడ వర్షాకాలంలో చాలా ప్రాబ్లం, వర్షం వల్ల చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ప్రజలు. మా మంత్రులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినారు, అది పని కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతుంది. तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने रद्दमल जाहिर किया। वाज़ेह है कि ऐवान पहुंचने वाले केसीआर से रेवंत रेड्डी ने मुसाफहा किया। रेवंत रेड्डी के केसीआर की निशस्त तक पहुंचे और उनसे खैर सुगाली मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। कई बरसों बाद दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात ने सियासी हलकों में खासी तवज्जो हासिल की, जबकि इस वाक़े से मुतल्लिक़ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। इस वाक़े पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने असम्बली लॉबी में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा कि केसीआर के लिए एहतराम होना ही काफी है। तेलंगाना लाने वाले कायद के तौर पर केसीआर के तई रियासत के हर फर्द के दिल में इज्जत है। अगर वज़ीर आला में ऐवान के अंदर केसीआर से मिलने की शाइस्तगी है तो यही शाइस्तगी बाहर की बातों में भी नजर आनी चाहिए। सियासी हुरीफ अगर इस तरह एक दूसरे से मिलजुल कर पेश आए तो ये अच्छी बात है। इसके साथ ही केटीआर ने मूंछें और दाढ़ी बढ़ाने के मामले पर भी तंज किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर तंज करते हुए कहा कि दाढ़ी बढ़ाने वाला हर शख्स गब्बर सिंह नहीं बन जाता। दाढ़ी बढ़ाना आसान है मगर हुकूमत चलाना मुश्किल काम है। माजूर अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत और बामकसद कदम उठाते हुए कानूनसाज कौंसिल में हुकूक माजूर अफराद एक्ट पर मुकम्मल अमलावरी का मुतालबा जोर शोर से उठाया गया। भारत राष्ट्र समिति के MLC डॉक्टर दासोजो श्रवण ने वज़ीर आला से पुरजोर अपील की है कि हुकूमत सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद ना रहे बल्कि हकीकी मायनों में शमूलियती को नाफिज करे। डॉक्टर श्रवण दासोजो ने कहा है कि अगरचे हुकूमत की जानिब से आला तालीम में 5% रिजर्वेशन का ऐलान एक मुस्बित कदम, ताहम जामे इस्लाहात के बगैर ये कानून हजारों खानदानों के लिए अधूरे वादों की एक तकलीफदा तस्वीर बनकर रह जाएगी। उन्होंने कहा है कि जमीनी हकीकत निहायत दिल दहला देने वाली, वालिदैन को अपने बच्चों के कानूनी हुकूक हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर लगाने पड़ रहे। उन्होंने निशानदेही की कि कानून के तहत अब 21 अक़साम की माजूरियां तस्लीम की गयी, जिनमें ऑटिज्म, दायमी आसाबी अमराज और जहनी बीमारियां शामिल है, मगर इसके बावजूद असातिज़ा में आगाही की कमी और इब्तदाई तशख़ीसी मराकज़ की शदीद क़िल्लत एक समाजी मसला बनती जा रही। కొంత సీరియస్నెస్ ఈ యాక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోవటం వల్ల చాలా మంది తల్లిదండ్రులు, లక్షల మంది పిల్లలు, లక్షల మంది తల్లిదండ్రులు ఇవాళ చాలా ఇబ్బంది దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణలో కూడా పడుతున్నటువంటి ఒక పిల్లలు ఉన్నారు అధ్యక్ష. స్కూల్స్లో
हैदराबाद के शमशेरगंज इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया, जहां चाइना मांझे की जद में आकर एक मासूम बच्चे का गला कट गया। हादसे के फौरन बाद बच्चे को तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके गले पर 22 टांके लगाए। इस वक्त बच्चे की हालत नाजुक है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। वाक़े के बाद जख्मी बच्चे के वालिदैन गम और सदमे से निढाल नजर आए। बच्चे के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चाइना मांझे ने उनके मासूम बच्चे की जान खतरे में डाल दी। बच्चे के वालिद ने चाइना मांझा बनाने और उसे फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत और पुलिस इंतजामिया से अपील की कि ऐसे खतरनाक मांझे की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए ताकि आइंदा कोई और मासूम इस तरह का शिकार ना बने। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो अपने बच्चों को चाइना मांझे से दूर रखें और ऐसे मुहलिक सामान के इस्तेमाल से गुरेज करें। साथ ही उन्होंने वालिदैन को नसीहत की कि बच्चों की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दें। ये वाक़या एक बार फिर इस बात की याद दहानी है कि चाइना मांझा किस कदर जानलेवा साबित हो सकता है और इस पर फौरी और सख्त इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। जो अपने थोड़े से मफाद शौक के लिए लोगों के जिंदगियों से खेल रहे, हम भी जिंदगी गुजारे, हम भी जवानी में पतंगा पिलाए, मगर ऐसे जो है गंदे हरकत नहीं करे, लोगों की जिंदगियों से नहीं खेले। तुम्हारे अपने मजे के लिए, थोड़े वक्त के लिए सबसे बड़े गुनहगार तुम लोग जो वो है जो पतंगा पिला रही, ये बांझों से चोरी से खरीद के पुलिस टाइट मार रही। अलल सुबह जब ज्यादातर मुसाफिर गहरी नींद में थे, इसी वक्त रेल का एक सफर भयानक हादसे में बदल गया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में दौड़ रही टाटा नारकुलम एक्सप्रेस अचानक आग के शोलों में घिर गई। कुछ ही मिनटों में ट्रेन में अफरा तफरी मच गई, कोच में धुआं भर गया और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक ये ट्रेन सुबह तकरीबन 1:30 पर द्वाराला स्टेशन से गुजर चुकी थी। तभी पेंट्री कार के पास वाक़े 2 एयर कंडीशन कोचों B1 और M2 में अचानक आग के शोले उठने लगे। पहले हल्की चिंगारियां नजर आई और फिर देखते ही देखते आग ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। ट्रेन के कोचों के अंदर सो रहे मुसाफिरों को कुछ समझ आता इससे पहले धुआं पूरे कोच में फैल चुका था। धुआं दोनों AC कोच पूरी तरह जल गए। आग लगते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। आतिशबाजी की इत्तला फौरी तौर पर लोको पायलट को दी गई, जिसने ट्रेन को फौरी तौर पर रोक दिया और इसमें फंसे हुए को निकालने के साथ ही आग को काबू करने की कोशिश शुरू कर दी। बताया गया है कि मुसाफिरों को ट्रेन से बाहर निकालने के दौरान बोगी से एक लाश मिली। अनकापल्ली के पुलिस सुपरिटेंडेंट तौहीन सिन्हा ने इसकी तस्दीक की है। मुतवफ़ी की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी, जबकि ट्रेन में आग लगने की वजूहात की जाँच जारी है। इस साल सोने और चांदी की कीमतों ने जबरदस्त हलचल मचा रखी है। सोना तो चमक ही रहा, लेकिन चांदी की रफ्तार ने सभी को हैरान कर दिया और ये सिलसिला साल के खत्म होते होते भी जारी है। पहले कारोबारी दिन MCX पर चांदी का रेट खुलने के साथ ही 14,000 रुपए फी किलोग्राम से ज्यादा ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,54,000 रुपए से तजावुज कर गई। ताहम सोने की कीमत के हवाले से कुछ राहत की खबरें सामने आई हैं। सोने का रेट खुलते ही फिसलकर रेड जोन में कारोबार करता नजर आया। मौजूदा हालात में चांदी की कीमत में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। पिछले हफ्ते के सिर्फ 4 कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत 32,000 रुपए फी किलोग्राम से ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल जैसे ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू हुई, चांदी की कीमत 2,39,787 के पिछले बंद के मुकाबले में 2,54,174 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस तरह ये कीमती शय खुलने के साथ ही 14,387 रुपए तक महंगी हो गई। एक तरफ जहां चांदी की कीमत और इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ सोने में रोज सस्ती देखी गई। ये कीमती शय खुलने के साथ ही 5 फरवरी के एक्सपायरी वाला MCX गोल्ड रेट 1,39,501 रुपए फी 10 ग्राम तक फिसल गया, जो कि 1,39,873 रुपए की इसकी पिछली बंद कीमत के मुकाबले में 372 रुपए की गिरावट है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది.
ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan. German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri. Senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.